नमस्कार दर्शक बंधु। आज मुई इटा गोटे टॉपिक बनेजे कि मुई भी करीछे एमबीए हेला इटा काहे लगी इटा मुई टॉपिकटा बनाली आपण मन को कहूचे। थोड़े काଣା आसी गोटे राइस मिल रो मालिक रो ताकर पुओ जे कि एमबीए करूथिले यार पढ़ी आइले न आउ ये एमबीए पिला माने बिजनेस विषय रे बहुत किछि तार माने पढ़सन किंतु पढ़वार आउ गोटे प्रैक्टिकली गोटे पढ़वाटा बहुत डिफरेंस है। जेनता कि जड़े गोटे पिला कंप्यूटर करी टेली फेली करी आसिक अकाउंट्स करनी बोलिकी कौन संस्था के आसले ताकि पढ़ावार और काम करवार भितर पूरा आकाश पाताल बहुत फरक है। हेल्ला सी मते कहले तुम तो बहुत दिन काम कल न आउ मते गोटे प्रोजेक्ट देजन कि प्रोफाइल बोली बोले प्रोफाइल माने काଣା होजे आसुन जन्मा प्रोफाइल वाला होजे गोटे प्रकार जातक तार माने कौनसी मिल फैक्ट्री विषय रे ये एमबीए पिला मानकु तार माने गोटे प्रोफाइल बनावा ले गोटे प्रोजेक्ट दिया है जेनता कि केन विषय रे प्रोजेक्ट से माने बनाबे केन मिल फैक्ट्री विषय मते सेटा दे दिले राइस मिल विषय जेहेतु मुझे राइस मिल भितर जानी जे मुई बनाली आदेली जे जेते बेले से किंतु इति टिके इंग्लिश नॉलेज रहबार कथा मुई तो हेतकी इंग्लिश रे अभ्यस्त नुहे से एमबीए पिला माने निश्चित भाव में आमन बहुत उच्च शिक्षितान आउ से पढ़ी बहुत ज्ञान आहरण करुवे बिजनेस विषय रे पहले से जेन प्रोफाइलटा मुई बनाली केनता बनाली आउ काଣା कली इटा इति वीडियो माध्यम रे जानमा आसुन जेनटा कि आपण मन को सिखवार लगी बहुत तार माने साहाय्य करवा ई प्रोफाइल जेन मुई बनई जे इटा इन द प्रोफाइल तार माने तुम नेट रे सर्च कले भी आपण मन को नहीं मिले इटा दया करी आपण माने डाउनलोड करी रखु कि आपण को बहुत काम आसवा हेल्ले जिते बेले मुझे बनई ताको देई जे आ ताकर इंग्लिश नॉलेज अच्छे आउ जेहेतु ताकर निजर मिल अच्छे से टिके जेनता कले नॉलेज थिबा बेले किछि दिन पर जिते बेले ताकू आसले आम पचराली आज्ञा जेन प्रोफाइलटा बनईकि देदी आप केन्ता है बोली जे मोर पाके आसिक तार मोर पीठ के थपथपाले पीठ के थपथपाले और कहले कि गुप्त शैतान बोलिकी बह मुई गोटे चौकी गली काଣା है रे बोलिकी ताकर बापा भी थिले तुम्हें एतकी शिखीच हो सला आमर एमबीए न पढ़ा लोक भी आउ आगे पले गल न बोली केन्ता कहले आज्ञा बोली जेन प्रोफाइल मते राइस मिल प्रोजेक्ट बनाली बनईकि देल सेटा मते प्राइज मिलला हो बोले आ फोटो मैंने भी देखाले से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रो जे मते गोटे तार माने स्वर्ग उपर बसला वही लागला मोर काम करवार सार्थक है वही लागला कहीं कि प्रोजेक्ट माने बहुत किस्मत से आ मुई बनई जेबी इति जन मुई प्रोजेक्ट आपन को इटा दौजे आपण माने भी शिखले मते बहुत खुशी लागबा ई वीडियो के आपण लास्ट तक देखुन राइस मिल रो प्रोफाइल बा जातक विषय रे आपण निश्चित भाव में जानी पारबे मुई तो हेतकी इंग्लिश रे इन्फ्लुएंस न होया कि एमबीए भी ना करी किंतु मते है तो गोटे एमबीए पढ़ला बाकी पूरा लगुच आउ आपण माने मोर इंदा वीडियो देखवार लगी मोर चैनल के सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन के दबून जेनता कि मुई जेन भी वीडियो अपलोड करमी आपण मानकर पहुँचवा आशा करूँ मुई चैनल माध्यम रे राइस मिल आउ अकाउंट्स विषय रे बहुत किसी ज्ञान दे पारमी आपण को आउ आपण कमेंट्स माध्यम रे जदि किसी जानीचन बेले भी मन अधिका आपण भी मुई शिखमी कहले गोटे आमर सम्बलपुरी रे गोटे कथा अच्छे जानी पचारे धम न जानी न पचारे अधम मतलब काଣା हो कि जड़े जाइन दिवा भी आउ निश्चय पचरावा जानबार लगी कहाँ तार ज्ञानटा बढ़वा
କିନ୍ତୁ ଗୁଟେ ଅଧମ୍ଟେ କାଣା ହେବା ସେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ ଆଉ ନାଇଁ ବି ପଚାରେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବେ ସମ୍କିରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକେ ସେୟାର କର୍ମା। ଚାଲୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଜାତକ ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉଛେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାନେ କାଣା ହେଉଛି ଚାଲୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମତଲବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ତାକି ଆମକୁ ଆଗ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖ ବୋଲିକିରି, ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ମିଲ୍ର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ହେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜାତକ ହେ। ଚାଲୁନ୍ ପହଲା ଜାନ୍ମା କି ପହଲା କାଣା କରିବେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ସେ ମିଲ୍ର ନାଁ କାଣା ହେ, ପ୍ରମୋଟର୍ସ ମତଲବ ମାଲିକର ସବୁ ଡିଟେଲ୍, ସେ ଆଗ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, କେନ୍ତା ରାଇସ୍ ମିଲ୍କେ ଆସିଲେ, କେନ୍ତା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ତାହାକେ ଇଂଲିଶରେ ତାର୍ମାନେ ତାହାକେ ଇଂଲିଶରେ ସଜେଇକରି ଲେଖୁନ୍। ତାପରେ କେନ୍ ବରଷ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେନ୍ ପ୍ରକାରର ମିଲ୍ ହେ, ଡାଇରେକ୍ଟର, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କି ପ୍ରୋପାଇଟର, ଆଉ ତାର୍ମାନେ ସେଟା ପରବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ହେ କି ର ରାଇସ୍ ହେ, ମତଲବ ଅରୁଆ ରାଇସ୍ ବାହାର୍ସି କି ଆମର୍ ଉଷ୍ନା ରାଇସ୍ ବାହାର୍ସି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଟା ଲେଖୁନ୍। ସେ ମିଲ୍ଟା କେନୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛେ, କେନ୍ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତାର୍ମାନେ ସେ କେତେ ପଇସା ନିଜର ଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ, କେତେ ଲୋନ୍ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେନୁ ସୋର୍ସରେ କେନ୍ତି ଆଣିଲେ ଲୋନ୍, ସେ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ ସେଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି କେନ୍ତା ଅଛେ, ତାନ୍କେ ଯାତାୟତ କେନ୍ତା ଅଛେ, ପାଖାପାଖି କେନ୍ ଗାଁ ଗଣା ଅଛେ, ଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେଟା ଲେଖୁନ୍। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେନ୍ତା ଅଛେ, ତାର ଲୋକଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ, ସେଟା ବିଷୟରେ ଲେଖୁନ୍। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରୋଲ୍, ତାର୍ମାନେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଭିତରେ କେନ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେନ୍ତେ କରାହେଉଛି, ଇ ବିଷୟରେ କେନ୍ତେ ଗୁଟେ ଲେଖୁନ୍। ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସିଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନିଂ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କେନ୍ତି କରାହେଉଛି ଜାନୁନ୍। କି ଜଣେକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ଟେ ହେଲେ ତାହାକେ କେନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ତାହାକେ କେନ୍ତା ପଚରା ହେଉଛି କି କେନୁ କରୁଥିଲ, କେତେ ବରଷ କଲନ, ତାପରେ ଯଦି ସେ କମ୍ ଶିଖିଥିବା ତାହାକେ କେନ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ପହଲା ଲେଖୁନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାହାକେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁନ୍ ଯେ ଆପଣ ଭଲେ ବୁଝିପାରବେ। ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ କି ଇନୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ କରିଛେଁ କି କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଉଛି, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି କହୁଛୁଁ, ଧାନ, ବସ୍ତା, ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ୍ରେ। ତାପରେ ଫିନିଶ୍ ଗୁଡ଼୍ସ କାଣା କାଣା ବାହାରୁଛେ, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍, ବ୍ରୋକନ୍, ରିଜେକ୍ସନ୍, ଭୁଷା, ଏଇଟା ଆମର ଫିନିଶ୍ ଗୁଡ଼୍ ହେ। ତାପରେ ଆମର୍ ମିଶନ୍ କାଣା ହେ, ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଭଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାର କରାବାର ଆମର ମିଶନ୍ ହେ। ଭିଜନ୍ଟା କାଣା ହେ, ତାର୍ମାନେ ଆମର୍ ଯେ କଷ୍ଟମର୍ ହେ ତାହାକେ ପୁରା ଖୁସ୍ କରବାର୍ଟା, ଏଟାକେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁନ୍ ଆଉ ତାହାକେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁନ୍, ଭଲ୍ ହେବା। ତାପରେ ଗୋଲ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶନ୍ ଆଉ ଭିଜନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେ। ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ପେଡ଼ି, ତାର୍ମାନେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ତାର୍ ପାଖେ ପାଖେ ଧାନ କେନ୍ତା ମିଲ୍ସି, କେନୁ ଧାନ ଆସି କାଣା, ଇ ବିଷୟରେ ଲେଖୁନ୍। ତାପରେ ମେନ୍ ପାୱାର, ଆମର୍ ଏନୁ ପାଖେ ପାଖେ କେନ୍ତା ଲେବର, ରେଜା, କୁଲି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ତା ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍, କେନୁ ଆଉଛନ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଲେଖୁନ୍। ତାପରେ ଆମର୍ ସେ ମିଲ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେନ୍ତି ଅଛେ, କେନ୍ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍, କାଣା ଅଛନ୍, କିଏ କାଣା କାମ କରସି, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଛେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେନ୍ତି କାମ ହଉଛେ, ଅଫିସ୍, ବଏଲର, ମିଲିଂ ସେକ୍ସନ୍, ହାଣ୍ଡି ସେକ୍ସନ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାପରେ ମେସ୍ ଇସବୁ କେନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିକି ବିସ୍ତୃତ ଲେଖୁନ୍। ତାପରେ ହଉଛେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଇନୁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା, ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମି। କେନ୍ତି କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ବାହାରୁଛେ, ଏଇଟା ମାନେ
आउ लास्ट के केंदे चाउल बाहर जी इटा मुझे अन्य वीडियो माध्यम आपन को टी विस्तृत जानकारी देमी तापर यहाँ देखुन केनु धान आसी केंदे प्री क्लीनिंग है सब दीजिए अन्य वीडियो रे निश्चय जानमा चालू जानमा कि सेफ्टी अरेंजमेंट ट्रेनिंग केंदा करा होची चंदा कि केनो निया लगी होला कि केनो काଣା ହେଲା केंते तार माने निया लिभाबे अन्य कौनसी प्रकार जदि ई सब ट्रेनिंग माने भी स्टाफ मान को दियासी फायर एक्सटिंग्विशर केंते चलासन कि सब विषय रे शिखाएसी तापर मिल रो सिक्योरिटी केंदे होजे वॉचमैन माने भल दक्षता माने अछन विभिन्न जगह रे आजकल सीसीटीवी भी लागलान ई सब सिक्योरिटी केंदा अच्छे तार विषय रे भी विस्तृत लेखुन तापर स्टाफ आउ लेबर मानकर उन्नति लगी काकड़ा कराई जे जनता कि गाधवार लगी रेस्ट रूम तापर लैट्रिन बाथरूम पैन रो व्यवस्था थकी दीवार लगी जिते रेस्ट नेबाटा भी तापर मेडिकल फैसिलिटी जेनता कि किए खंडिया खबरा होला कौनसी कारण लगी ताकि केंदा निया जाउची तापर क्वार्टर राइस मिल रे थिसी सेनो विभिन्न मिस्त्री रेया कुली स्टाफ माने रहसन ये सब विषय रे आलोचना करूँ तापर ड्रेस कोड लगी भी गोटे गोटे मिल नो क्लथ बंटा जाउची किंबा कौनसी वर्ष लास्ट के दीपावली रे दिया जाउची हेतार विषय आपन लेखुन तापर भविष्य लगी गोटे स्टाफ रो केंदा प्रोविडेंट फंड कटुजे एसआई कटुजे सब विषय रे आलोचना करी साड़े के लेखुन तापर आमर वेजेस केंदे दरमहा सिस्टम केंदा अच्छे डेली अच्छे कि कौनसी काम पीस वर्क अच्छे पीस बेला गोटे आज गोटे काम टे कले पैसा नहीं पलाले सेटा गोटे अच्छे तापर मंथली अच्छे ये विषय रे किए केन प्रकार दरमा नौचे लेखुन अरे आमर जेन प्रोडक्ट बाहर केन केन निके सेल करूछु केंदे कलेक्शन होजे तार विषय रे भी विभिन्न लेखुन तापर अकाउंट प्रिपेरेसन केंदे होचे स्टॉक केंदे मैनेजमेंट करा होचे जदि मालिक पचराले केन स्टॉक केते होचे हम फटाफट कहि पारु दुबार कथा तापर मंथली रिटर्न माने अच्छे टैक्स केंदे प्रिपेयर करूजन किए करूजे ई विषय रे विस्तृत आपण गोटे लेखुन जे आपण भले बुझी पारबे तापर हमर बिजनेस एक्टिविटी केंदा अच्छे सेटा भी लेखुन एडिशनल इनफॉरमेशन जदि हमें अन्य किसी राइस मिल विषय रे कान शुनिचु कि निजर अभिज्ञता अच्छे बेले लेखुन जे भल हवा ई प्रकार शिखवा लगी आपन को नेट रे भी ई प्रकार प्रोफाइल आपन कौनसी नेट रे सर्च कले भी नहीं मिले बोध है मुई बुझे पारुचे कि ना पारुचे तो मुई तो नहीं जानी किंतु आपन निश्चय ई माध्यम रे बहुत किसी शिक्षा लाभ करबे बोली कि मुई भावुचे आउ आपण सुस्थ रहून आपण मैंने सुस्थ रहून आउ सब बेले भल रे थाउन यह कामना करी मुई मोर वीडियो के इन्वेंट करूचे जय माँ समलई।